Maayong buntag kaninyong tanan, uban sa tumatag sa tagsa nga mga katuyuan ni ining santos nga misa, atong i-apil kining mga mosunod nga intensyon. Mga misa pasalamat. Misa pasalamat sa ika-50th birthday ni Joy Sanrojo, offered by Sanrojo family. Thanksgiving Mass to the Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Philomena, all saints and angels, offered by young Quinquito and Gitgano families. Thanksgiving Mass to the Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, all angels and saints, offered by Josephine Boal and family. Thanksgiving Mass for the gift of life, good health, and all the graces received, offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Our Lady of Mount Carmel, all angels and saints, for the guidance and graces given to our family, offered by Josephine Munares and family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Our Lady of Mount Carmel, all angels and saints, for the guidance and graces given to our family, offered by Anonymous. Pasalamat to Señor Santo Niño, Mama Mary, Santa Monica, Saint Agustin, San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod, Santa Filomena, San Vicente Ferrer, Santa Lucia, and all the angels and saints, offered by Anonymous. Thanksgiving Mass to the Holy Spirit, Señor Santo Niño, Sacred Heart of Jesus, Mother of Perpetual Health, Virgen sa Regla, San Roque, San Jose, San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, and all the angels and saints in heaven, offered by Princess and Kathleen Caparida.
Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas, offered by Faye Arisgado and family. Thanksgiving Mass for the health, protection, and all the graces received, offered by Colonia family. Thanksgiving Mass to Señor Santo Niño, Mama Mary, Saint Joseph, Saint Anthony of Padua, for the blessings received, guidance, and protection, offered by Christopher and Julie Ann Bongo. Thanksgiving Mass to Señor Santo Niño, Our Lady of Fatima, Saint Joseph, Saint Anthony, Saint Pedro Calungsod, Holy Guardian Angels, and all the saints for the gift of life of Athena, Jennifer, Marlo, safe trip, complete healing of Lowell, offered by Dave and Lucy and family. Pasalamat sa adlaw nga tawhan ni Siriaca Javier, offered by Siriaca Javier. Petitions. For full conversion of Lovell Dimpas, offered by Dimpas and Bates families. For good health, safety, and protection of Carmen Corporation, Jonathan, Eileen and John Michael Cielo, Prudy and Ruby Cabrera family, Alma Padigos, Gerald and Juna Tukib, Harvey Sidu Rifa, Sierva sisters, Kinkito and Yang families, Mark and Sigrid Lufranco and family, Bruce David and Elena McLean, Josie Patindol, Jack Lord Tabuada, Sofia Codera, Ronald and De La Peña and family, Dr. Melodina Ubingki, Tessie Linaw, Kokoy and Tessie Cal family, Juji and LV Algono and family, Mideth Daniel, Art and Reti Manto and family, Erwin and Nila Bodomo and family, Ryan Pipito and family, Marlene Makua, Edgy Codilia, Maria Lia Pacifico Gador, heirs of the late Macario and Constancia Gitgano, Twin B Print Ads personnel, Dominic and Sailin Tabernero, Jing Cano, Elizabeth Berdos, Pariti Grace and Greg Del Pilar, Nashlyn Contento, Chito and Libeth Gonzalez, Gail Hinevive Glepa, Heidi Vidal, Alfanta, Lalaine Bacasmas, Shannon May Gabiana, Dr. Kaikay Cal, Trisha Cal, Flora May Mumungan, Rio Cuquilia, Dr. Hannah Contento, April Denise Kabatingan, Ann Fernandez, Dr. Adrian Nino and Hannah Lungaki. Karil Esbra, Ibit Tangente, Rene Lamagon, Clarice Soriano, Dr. Janil Rioma, Dr. Hansel Jr., and Dr. Riza Salimbaga, Benjamin John Yap, Dr. Michael and Dr. Julie Mercado, Maridel Tinid, Amor Bulatet, Emilu and Danny Orozco, Ella Marie Grace Cabahog, mga anak ng frontliners nila ni Lydia Ancahas, Loni Damalerio, Belia Jane Munoz, Istalilia, Lampunga families, Wonderson and Mila Lampunga, Attorney Jesus and Army Garcia and family, Bayane Jace and Pamela Garcia and family, Cliff Racuya
Amurao family, Nicole Amurao. Offered by Anonymous. For spiritual, mental, and physical healing of all the people, protection of all the people, conversion of sinners and unbelievers, and for the end of the pandemic. Offered by Young Quinquito and Gitgano families, for healing of Jose Marcos Cabahog. Offered by Cabahog family, for protection from harm, especially against the COVID-19 virus, guidance of the Holy Spirit, and of Our Lady Mount Carmel in our daily activities. Offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family, for healing and fast recovery of those who are infected of the COVID-19 virus, protection and guidance from the Holy Trinity, and of Our Lady Mount Carmel, for all the members of the family and all the people living in our community. Offered by Josefina Monares and family, for the end of this pandemic, good health and strong family bonds, continued blessings and graces for the guidance and protection of all the OFWs. Offered by Richard Cherry Caparida and family, for conversion of Mark Alvin. Offered by Josephine Boal and family, for complete healing of Shelo and Jake Andrew Pelayo. Offered by Anonymous, for safety of Hazel Tagarao, Manuel Lim and family, Ami Moore and family, Cheryl Mincham. Offered by Anonymous. Pamisa alang sa mga kalag. Alang sa death anniversary of Locadia Perpetua, offered by Dr. Inday Cavada. Alang sa kalag ni Domingo Danyo, offered by Jimmy Limpiado and family. Alang sa kalag ni Domingo Danyo, offered by Julita Neri and family. Alang sa mga kalag nila ni Sherwin Sapanta, Father Ignacio Inanoria Jr., Jessica Maningo Arangcon, Lulisa Infante, Jose Apundar. Offered by Anonymous. Alang sa mga kalag nila ni Fortunata, Julian Siriaca Simplicio, Ruth Mary Madrulino, Yu Bunchuan, Gotio, Cleofe, Eleuterio, Dorotea, Pedro, Clara, Punciana, Celerina, Pio, and all the souls in purgatory. Offered by Young Quinquito and Gitgano families. Alang sa mga kalag nila ni Miguel Ramon, Alfredo Sr., Diosdada, Inocencia, Nonilon Sr., Inocencia, Eleno, Yolanda, Gertrudis, Gerardo Pipito, Cornelio, Freddy, Eduardo, Agustin, Roberto, Fedelina, Tarsiano, and all the souls in purgatory. Offered by Josefina Monares and family. Alang sa kalag la ni Miguel Rabon, Eleno Sr., Rene Sr., Nympha, Minerva, Butgosminda, Helen, Norma, Perfecta, Roberto, Francisco, Emmanuel, Maria Estrella, Idovihis, Purificacion, Faustino, Leonora, Teresita, Loreto, Yolanda, Flordelisa, and all the souls in purgatory. Offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. Alang sa mga kalagla ni Florencio, Olympia, Magdalena, Juana, Heriberto, Francisca, Leonardo, Eduardo, Cornelio, Lourdes, Albert, Sebastiana, Benito, ug sa tanang kalag sa purgatorio. Offered by Morpos family.
alang sa mga kalag nila ni Marian, Tiburcio, Agustina, Eustiquio, Crispina, Russell, Quintino, Justo, Ninia, Maria, Estela, Ignacio, Leona, Narcisa, Yorcelina, Matea, Marita, Adelaida, Roldan, Lucio, Wilfredo Sr., Samuel Jr., Milicia, Milagros, Wilfredo, Silvia, Juan, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Anonymous. Alang sa mga kalag ni Teotimo, Julieta, Romeo, Vicente, Teofilo, Florencia, Hugo, Prudencia, Seferino, Rosenda, Marino Sr., Leoncia, Carlos ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Richard Cherry Caparida and family. Alang sa mga kalaglan ni Clotilde, Pedro Sr., Eduardo, Jovita, Rosenda, Wilfredo, Alexander, Amparo, Adelaido Sr., Adelaido Jr., Marino Sr., Natividad, Margarito Sr. ug Jr., Gregoria, Daria, Terencio, Antonio, Leo, Vicenta, Romeo, Cesar, Benvenido, Hilasio, Pipito Gricarte, offered by Faye Arisgado and family. Alang sa mga kalag nila ni Nicolas, Roque, Segundo, Generosa, Oscar, Tomas, Maria, Basilia, Florencio, Jimenez, Paulino, Cual, Ramon, Agripino, Antonia, Concepcion, and all the souls in purgatory, offered by Josephine Bual and family. Alang sa mga kalagla ni Jose, Vicenta, Juanita, Anne-Marie, Narcisa, Amparo, Elisa, Dominica, Siriaco, Primo, Leoncia, Eulalia, Quirico, Eleno Sr., Lilia, Luz Biminda, and all the souls in purgatory, offered by Perez and Boal families. Alang sa mga kalagla ni Macario, Constancia, Isabelo, Maxima, Jorge, Kent Joseph, Jesus, Elisa, Almario, Manuela, Emilia, Glenn, and all the souls in purgatory, and to the souls of the forgotten ones, offered by Tantan family. Alang sa mga kalag ni Jesus, Teresita, Sotero, Vincent, Pablo Sr., Marcos, Matilda, Bert, Milagros, and all the souls in purgatory, offered by Cabahog family. Alang sa mga kalagla ni Glenn, Maria, Elpidio, Carlos, Melissa, Concepcion, Aniano, Cipriana, Siriaco, Eden, Jessica, Eliseo, Leonito, Jesus, and all the souls in purgatory, offered by Colonia family. Alang sa kalag ni Ismael Humalon, offered by Attorney and Mrs. Glenn Ronquillo and family. Alang sa kalag ni Rogelio, offered by Cherilyn Bernal and family. Alang sa mga kalag nila ni Nisitas, Roman, Fructosa, Neil, Presilio Sr., Ignacia, Francisco, Estrella, Teodoro, James, Anita, Benito, Miscarriage Baby, and all the souls of purgatory, and to the souls of the forgotten ones, offered by Christopher and Julie Ann Bongo. Alang sa mga kalag nila ni Rosario ug Leonardo, offered by Grace de Guzman. Alang sa mga kalag nila ni Junicia Leonardo, offered by Elvie and Joel Gomez and family. Alang sa mga kalag nila ni Romeo Lee Bungtong, Josephine Uy Leon, Lim Edith, Lim Haukuy, Kubon Un, Chua Ching, Hun, Ko Benjamin, Sian Paul Cho, Yap Soylan, Frederick Uy, Rogelio Uy, David Uy Soy Sing, Paul, Choco Hook, and offered by Johnny and Jane Co and family. Alang sa mga kalag nila ni Hilaria, Euphemia, Apolinar, Enrique,
Anacorita, Martina, Dalmasio, Ignacio, Valentina, Dominga, Marvin, Wilma, Melka, Myrna, Editha, Thelma, Maria, Lucito, Chelsea, and all the souls in purgatory, offered by Dave, Lucy, and family. Daghang salamat. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoong anaa kanini. Ay so ko Kristo, maayong good morning atong tanan. Karong adlaw Miyerkules, obligatory memorial fiesta ni Santa Scholastica Virgen. Dahil ta magala din Santos Misa, pagpasalamat sa tanan ng mga grasya gihatag sa Dios nato padayon sa tang mangilaba sa dugang mga panalangin, ipailayo ta sa mga katalagman, sa sakit, ampo ta sa atong mga kaigsuunan nga nakahiagom sa sakit, labi na gyud sa
COVID ug sa ubang mga matang sa sakit. Ampo ta sa mga frontliners, mga doctors, nurses, and other medical personnel. Ampo ta sa tanang mga OFWs, mga workers nato nga nagtrabaho sa lain-laing dapit sa kalibutan. Labi na ang atong mga seafarers nga nagdala sa mga essential goods to different parts of the world. Ampo sa tanang mga atong tagsa-tagsa ka mga intensyon sa atong mga kaigsuunan nga miapil nining atong Santos nga Misa pinaagi sa atong live streaming. Takip natos pag-ampo ang mga kalag nila ni Father Nash Inanuria, si Ma'am Leonora Baligwat, Ma'am Clarissa Caramba. Aron maandam kita sa pagsaulog dining Santos nga Misa, maghinulsol kita karon sa atong mga kasalanan. Akasala kanimo ug nakalapas sa imo kayo, Ginoo kaloy kami, kaloy kami. Pakita akong mao kaloy kami nga nagapaabot sa kaluwasan, Ginoo kaloy kami, kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios, makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoo, nagandom kami kan Santa Scholastica Birhen. Nagangyo kami nga tungod sa iyang panigingnan makalagad kami kanimo. Uban ang lunsay pagigugmaw makadangat nga malipayon sa mga bunga sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoo Jesucristo imong anak, nga buyo garyoban kanimog sa Espiritu Santo, Dios sa hangtod sa kahangturan. Anling. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa sa langit. Sa pagbuhat sa Ginoong Dios sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, wala pay tanom nga miturok sa yuta, kay wala pa man niya kini paulani. Ug wala pa may tawo nga makauma niini. Apan bisag walay ulan, diha nay tubig nga mitungha gikan sa ilawom sa yuta ug mipatubig niini.
Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tawo sa makabuhing gininhawa ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden sa silingan ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Unya gibutang sa Ginoong Dios sa tanaman sa Eden ang tawo aron maoy magtuman, magatiman ug magbantay niini. Giingna niya ang tawo, makahimo ka pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Kun mukaon ka niini, mamatay ka gayud. Ang pulong sa Ginoo. Tayka ang Ginoo, kalag ko. Taygang Ginoo, kalag ko. O Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Kisuluban ikaw sa kahalangdon ug himaya. Gibistihan diha sa kahayag, ingon ug usa kakapa. Ang tanang mga binuhat nagapaabot kanimo, aron tagaan mo sila og pagkaon sa igong panahon. Sa imong paghatag nini kanila, ila kini nga gipundok. Sa pagbukhad mo sa imong kamot, napuno siya sa kaayuhan. Kung imong kuhaan sila sa ginhawa, mga matay siya ug mobalik sa ilang pagkaabot.
ipadalang imong espiritu, mabuhat sila ug mabag-o ang nawong sa yuta. Tayka ang Ginoo, kalago. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panon sa katawhan ug pagsulod sa balay, gipangutana siya sa iya mga tinun-an, mahitungod ni ining mga panultihuna. Sa inyong panabot, sama ra kamo sa uban, mitubag sa Jesus kanila. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kun dili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugala usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Ug mipadayon siya pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang unahuna, pagpakihilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, pagbinuang. Kining tanan nagagikan sulod sa tao nga maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang lingkod. Kausa pa, maayong good morning atong tanan. Ang unang pagbasa nagisgot ni siya sa second account of creation. Unya gibutang niya ang tao dito sa tanaman, nagdili siya, nagdili ang Dios sa pagkaon sa usa sa mga matang sa kahoy nga anaa dito sa tanaman. Importante kaayo mga igsuon nga makasabot kita nga ang tanang mga sugo sa Dios, ang tanan nan iyang mga gidili, gipunting
aron pagpanalipod gikan sa paghatag og kadaot sa atong kaugalingon. I used to quote the words of Saint Thomas Aquinas, especially during confession, tungod kay usahay ang tao mangumpisal tungod kay nakasilok siya sa Ginoo, naka-offend siya sa Ginoo. But in the words of Saint Thomas Aquinas, we can only offend God in as much as we act against our own good and the good of others. Makasilo lamang kita sa Dios kung kita mohimo og mga lihok, mga buhat, mga desisyon nga dili maghatag og kaayuhan sa atong kaugalingon ug sa uban. In other words, mga igsoon, tungod kay ang Dios nahigugma man nato, ang Dios nangita lamang kung unsa ang maghatag kanato og kaayuhan. Tungod kay ang sala gidili kanato, tungod kay kini makadaot nato. Dili ni siya makadaot sa Dios, dili ni siya makaapekto sa Ginoo, pero it harms us. Maghatag kini og kadaot kanato. Ug mao kana nga ana ay mga gidili ang Dios nga buhaton nato. That's precisely the reason ngano nga naa ang napulo ka sugo. Na ang mga kasuguan sa simbahan. Tungod kay, again, ang Dios naglantaw lamang kung unsa ang maghatag kanato og kaayuhan. Mao na nga importante nga pahinumdom usab sa atong nadungog nga ebanghelyo karon. Bisan unsa matud pa ni Jesus nga mosulod sa bakba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula niya. Pero I think magkontrol lang siguro tagkaon, ha. Gideklarar sa atong Ginoong Jesucristo nga unsay mosulod pagkaon, so di na makahugaw nato, pero kontrol lang tagkaon kay for sure moepekto man sad ni sa high blood pressure o sa uban pa nga mga sakit. Unsa ang makahugaw sa tao mao kadtong mugawas sa iyang bakba. Labi na gyud kung mapadayag kini sa iyang mga binuhatan. Si Reverend Moro, Thomas Moro, sa iyang article na siya na ako'y gibasa nga article, kining maong article nagisgot di siya sa dilemma, no, sa cohabitation, kining pagpuyo-puyo. Matud pa niya nga it is not unreasonable to presume that a romantically involved couple that live together are fornicating. Ingon man dinhi sa ebanghelyo nga ang makahugaw sa tao mao ang pagpakighilawas. Nga importante kuno kaayo nga ingon siya nga dili kuno makatarunganon nga una-unaon nga ang usa ka magtiayon
nagpuyo, couple, nagpuyo sila together, nakikilawas sila. Matud pa niya, mas dako ang sala sa mga nagpuyo-puyo kaysa paghimo og sala nga wala makita sa tao. Of course, fornication, pagpakighilawas, no? Adto man na gyud siya sa tago himuon. Pero matud pa niya, ang pagpuyo-puyo mas dako nga sala compared to fornication sa iya ning kaugalingon nga mga pamalandong. Ano man, tungod kay matud pa niya, they are living in sin publicly. They are living in sin publicly. Ang usa ka magtiayon nga nag-ipon, dili gitago ang kamatuoran nga nagpuyo sila sa sala. Gituyo man kini o dili, pero naghatag kini og dili maayong panig-ingnan sa uban, sa mga igsuon, sa mga silingan, sa mga pag-umangkon, o matud pa ang influensya sa ilang aksyon ngadto sa uban. Usa ka butang diin sila responsable niini. Og unsa man kini kaseryoso ang pangutana. In another passages of the gospel, ni gisgot si Jesus nga bisan kinsa ang hinungdan nga makasala ang usa sa mga gagmay nga nagtuo kanako, bisan kinsa nga maoy hinungdan nga makasala ang usa ka gamay, ang usa ka tawo nga nagtuo kaniya, labi pang maayo kaniya nga ibitay na lang siya, igtan ang iyang liog o pisi o ilambog siya sa lawom sa kadagatan. Alaot ang kalibutan ungod sa mga butang nga mao'y hinungdan sa pagpakasala. Sumona nga dinhis parokya Pananglitan, Father Mike is really encouraging the parishioners, labi na gyud ang ato mga kaigsuunan, na siguro niining panahona tungod kay increasing gyud no in numbers ang mga nagpuyo-puyo, unya usahay wala na ta magunahuna, either they are consciously aware nga sala ang pagpuyo-puyo, and it's not just a personal sin but it's a public sin, then kaamgo unta no ang tanan, labi na gyud ang mga couple, ang mga nagpuyo-puyo. Again, ang Dios naghatag kanatog balaod, ang Dios naghatag og mga butang nga gidili nato,
dili tungod kay kini makaapikto, dili tungod kay kini maka-offend niya, apan tungod kay una ug labaw sa tanan, it will harm us, maghatag kini kanato og kadaot. Mao na nga day to day sa atong kinabuhi, hopefully we can examine our consciousness, we can examine our conscience, nga ang tanan natong mga buhat, ang tanan natong mga lihok is always in conformity to God's command. Nindo paliw. Puno sa pagsalig mudangop kita karon sa Dios. Masaligon nga iyang dunggo na nga tumapag-ampo diha sa atong pag-ingon, Amahan, dungga ang imong mga anak. Alang sa kahapsay ug linaw sa simbahan, nga nagbutiyag sa di makitang kinadman sa Dios, ug nagtudlo kanato sa makaluwas nga kamatuoran sa iyang mga misteryo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang imong mga anak. Alang sa mga namunuan sa tanang kanasuran, nga malimbasog sila sa pag-angkon sa kalinaw o kasiguruan sulod sa tawhanong banay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang imong mga anak. Alang sa mga masakiton nga nataptan ning COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang imong mga anak. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang imong mga anak. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang imong mga anak. Alang sa atong parokya nga malikay sa mga katalagman, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang imong mga anak. Alang sa mga nangamatay nga makakita na unta sila sa balaang kalan-aon sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang imong mga anak. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo, kay kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ihata. Mga igsoon, pagampo kamo aron ako sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Madawat unta nimo nangamuyo kami Ginoo ang mga gasa sa among pag-alagad nga among gihalad sa imong altar alang sa handumana ni Santa Scholastica Birhen. Itugot kahuman mabuntog ang mga kakulangan nga yutan-on mahimo kaming mga adunahan sa bahandi nga mao ikaw lamang.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santo samahan Dios katunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga providensya diha sa mga santos nga nagalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingarian sa langit. Pagkadako sa gugma gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot na kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Puno ang langit o yuta sa imo himaya usana sa Santos gid ikaw ginang tuburan sa tanan ka santos ipadalay mo espiritu ron pagsantos ini magasa aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan mipasalamat kanimo. Mipikas ug bihatag dinhi ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang pagitapos sa panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niningat ko sa iya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulan kanini ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayo pagkabanaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan matubang ug malagad kanimo. Imo ang kami malawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusay sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malauman nga banaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo kami nga makaambit kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dahil kuno mo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Giyatagan na kanimo makagagahom nga mahan. Diyas kay usa sa Espiritu Santo ang kanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamit ang mga pulong itudlo kanatos atong manunubos. Sa mga langit pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuong, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunualwasa kami sa dauta. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panakuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami ang malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo na ingon kasi yung mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kanina, akong kalinaw ihatag ko kanina. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan, ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kanina. At ipakita ang timaan, kita mga managsoon, panagdal. Please. Kini mo Jesucristo ang Kordero sa Dios nga nagawagtan sa masalas kalibutan, ulan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas ko di Kristo, alang sa kinabuhing dayon. Lawas si Kristo.
imo nangilabas, kanamo maloy kaunta nga imo nangilabas. Magampo kita. Pinagi sa kahom nini sakramento na amuyog kami Ginoo tungod sa paniingnan ni Santa Scholastica, Birhen, nga maaga kami kanunay nga nasa imong gugma. Hingpita hangtod sa pag-abot kang Kristo Jesus sa maayong buhat nga imong gisugdan dinhi kanamo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Cure the sick, prayer to Saint Peregrine. O great Saint Peregrine, you have been called the might, the wonder worker, because of the numerous miracles which you have obtained from God for those who have had recourse to you. For so many years you bore in your own flesh this cancerous disease that destroyed the very fiber of your being until you took recourse to the source of all grace when the power of man could do no more. You were favored with a vision of Jesus coming down from his cross to heal your affliction. We beseech you to ask God and Our Lady, the cure of the sick, whom we now entrust to you. Conchita Caliao, Tertuliana Salinas, Dr. Esther Velasquez, Ruth Hurulan, Charlene Dempna, Leoncio, Baby Liana, Nicole Tabernero, Merna Magat, Attorney Evita Balane, Eragesta, Jessica Telos, Anastasia Prindol, William Piscalia, Cara Istabelle Encontro, Lolita Gikain, Perla Salimbagat, Eduardo Abalde, James and Ediza Jeneline and Basel, Maria Muelle, Leonardo and Jerome Tukib, Bibi Limlima, Magdaleno Cabante, Jocelyn Rico, Catherine Continto, Anastasia Ruliog, Sergio Sipada Simeon Bacaro, Gian Carlo Hermosilia Kasumay, Rosario Herrera, Enriquita Batulan, Elsie Gitgano, Lucy Perez, Vivian Enriquez Kasiwagi, Cheryl Jans Lazaga, Virginia Cal Maspinias, Dr. Rosalinda Cal Villarta, Josephine Bual, Victoria Perez, Diana Gloria Dabon, Purificación Kapuyan, Merna Mamalis, Yopriosina Basalo Carmen Villanueva, Sis Lilia and Alexander Yitam, Dr. Fluji Comendador, Jose Cardosa, Gonzijo Tonco, Cristita Amores, Lucy Codilia Ignacio Serranillos, Roselina La Rosa, Atilano Antopina, Rochelle del Rosario, Itche Royeto, Delia Relacion, Joe and Fe, Fitzgerald Hermelina Albiola, Elsie Tubusa, Bonnie Salavar, Rolando Velasquez, Ilwin Armero, Prisciliano Manilios, Antonino and Wendy Oy, Arnel Cadayuna, Guillermo Larisma, Emily Nabasilia, Aurora Saballe, Mary Ann Mardajas, Edeline Suarez, Rosalia Somalinog, Abigail Rodriguez, Ellen Anfon, Cheryl Cabarles, Carlo Loreto, Jeronimo Aguirre, Edison Anjobaritua, Ricky Ilanan, Carlos Quintanar, Lucina Cañete, Paula Magalion, Hani Pamplona, Soledad Gonzalez of Australia, Raymond Pitugo, Alex Cabase. Aided in this way by your powerful intercession, we shall sing to God now and for all eternity a song of gratitude for His great goodness and mercy. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo makagawang maluluyon nga Dios ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Naladan santos nga misa dadanyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Sin pecado concebida, rogad
por nosotros, rogad por nosotros, que recorremos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, rogad por nosotros, que recorremos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, rogad por nosotros, que recorremos a vos. Ayong good morning, daghang salamat, keep safe.